बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं अमर रज़ा खान। और मुझे समझ नहीं आती थी कि ईरान के बाद क्यूबा क्यों, क्योंकि ईरान के बाद अमेरिका ने क्यूबा को प्लान किया है कि उसने उस पर कब्ज़ा करना है। और वो वे बैक 1996 की जंग में 1996 को जब रावल कास्त्रो वहाँ पर वज़ीर दिफ़ा थे, फेडरल कास्त्रो वहाँ पर सरबराह थे, उस दौर में दो जहाज़ों को निशाना बनाया गया साहली पट्टी के अंदर, जहाँ पर 4 अमरीकी जो हैं वो हलाक हुए। उस केस को दोबारा निकाला गया, निकाल कर उसमें से मट्टी और धूल निकाली गई और उसके बाद कहा गया जी कि हमने जो रावल कास्त्रो हैं जो कि उस वक्त वज़ीर दिफ़ा थे, उन पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी है और इसी को बहाना बनाकर क्यूबा पर हमला किया जाएगा। क्यूबा को बहुत बड़ी फ़ौज नहीं है, क्यूबा ईरान नहीं है, और क्यूबा वेनेज़ुएला जितनी बड़ी फ़ौज भी नहीं है। क्यूबा को अगर आप अंदाज़ा करें तो एक छोटा सा मुल्क है। इसकी अहमियत क्या थी? ये बिल्कुल अमेरिका के साथ है, लैटिन अमेरिका के अंदर अमेरिका के बिल्कुल साथ है। और यहाँ पर कोल्ड वार के दौरान रशिया ने अपना एटमी मिज़ाइल मरकज़ बना रखा था, जिसके बाद वहाँ पर से इसकी अहमियत सामने आई। और फिर जब अमेरिका और रशिया का आपस में मुआहदा हुआ तो दो ममालिक से एटमी मिज़ाइल वापस लिए गए। एक का नाम था क्यूबा और दूसरे का नाम था टर्की। टर्की बच इसलिए गया कि यूरोप के साथ था, आधा यूरोप में भी था, इसलिए उसको नेटो का हिस्सा बना लिया गया ताकि यूरोप में एक थ्रेट बाकी रहे। लेकिन वहाँ से एटमी मिज़ाइल हटा लिए गए। लेकिन क्यूबा जो है, जिसको हम हवाना के सिगार्स के हवाले से जानते हैं, रम बहुत अच्छी है, एक किस्म की शराब है, ये बहुत अच्छी है और इस तरह की चीज़ें जो हैं क्यूबा की मईशत में मौजूद हैं। लेकिन कोई तेल का बड़ा ज़ख़ीरा नहीं है वहाँ पर, जैसे ईरान में या वेनेज़ुएला में है। गैस नहीं है, इसलिए अमेरिका को क्या ज़रूरत है कि बैठे बिठाए उसने रावल कास्त्रो के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद कर दी। मैंने अपनी रिसर्च का आगाज़ इसी बात से किया कि क्या क्यूबा में कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जो अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए इंटरेस्ट के लिए हो सकती है या आने वाले दिनों में अमेरिका की मईशत को सहारा दे सकती है। तो बिल्कुल है, क्यूबा जहाँ तेल नहीं है, गैस नहीं है, वहाँ पर कोबाल्ट और निकल मौजूद हैं। अब ये कोबाल्ट और निकल्स जो हैं ये रेयर अर्थ मिनरल्स में शामिल होते चले जा रहे हैं और उसकी बुनियादी वजह वो बैटरीज़ हैं जिनसे आपकी ईवीज़ चल रही हैं। कोबाल्ट उसमें इस्तेमाल होने वाला एक बड़ा अंसर है। ये जो हम सोलर से बिजली बनाकर भी, और लिथियम बैटरी के अंदर कोबाल्ट ही है। अमेरिका को इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी और चीन के आगे झुकने की बड़ी वजह यह है कि चीन इन रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर 90% इजारादारी रखता है, यानी दुनिया के 90% रेयर अर्थ मिनरल्स सिर्फ चीन के मिन्नत हैं। अमेरिका नई जगह तलाश कर रहा है जहां से वो इनको निकाले। कोबाल्ट और निकल दोनों बिजली को महफूज रखने के लिए इन बैटरीज़ के अंदर इस्तेमाल किए जा रहे हैं और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है लोगों का रिलायंस इस पर बढ़ता चला जा रहा है। लोग गाड़ियों में फ्यूल के बजाय बिजली इस्तेमाल करना चाहते हैं, घरों में इलेक्ट्रिसिटी की बजाय जो सोलर एनर्जी है उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं और उसके लिए उनके लिए ज़रूरी है कि वो बैटरीज। इसके अलावा ये जो मोबाइल फ़ोन है इसके अंदर भी जो बैटरी है ये भी लिथियम बैटरी है, इसके अंदर भी कोबाल्ट का ही अंसर शामिल किया गया है, वो धात शामिल की गई है जिसको कोबाल्ट कहा जाता है। वो रेयर अर्थ मिनरल है जिसको कोबाल्ट कहा जाता है, इसीलिए ये 24-24 घंटे बैटरी अपना बैकअप देती है इस रोशन स्क्रीन के बावजूद। तो ये एक ऐसा रेयर अर्थ मिनरल था जो अमेरिका को दरकार है, अपने घर के पास दरकार है, यानी उसके दरवाज़े पर बैठा है, चीन से लेने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए उसने एक पुरानी फ़ाइल निकलवाई डोनाल्ड ट्रंप ने और कहा कि वो क्यूबा पर हमला आवर होना चाहता है। क्यूबा अलाए रहा है हमेशा से रशिया का। क्यूबा के एक इलाके में गुआंतानामो बे जेल भी है जो कि अमेरिका के कब्ज़े में है। इलाका क्यूबा का है। अमेरिका ने एक माहदे के तहत लीज़ पर हासिल कर रखा है और वहाँ पर एक जेल दहशत गर्दों के लिए, जो उसके नज़र में दहशत गर्द हैं, उनके लिए बना रखी है।
سمندر کے اندر اس جیل سے فرار ہونا جو ہے ناممکن ہے، اور گوانتانامو سے جو ہے اب آگے اس کی نظر کیوبا کے ریئر ارتھ منرل جو کہ کوبالٹ اور نکل ہیں، جو کہ نہ صرف جس کوبالٹ کو کہا جاتا ہے کہ یہ مستقبل کی دھات ہے یا مستقبل کی منرل ہیں۔ سمجھ جائیں کہ امریکہ کیوبا کی طرف کیوں جانا چاہتا ہے۔ ایک، ایران سے جو نقصان پہنچا اس کو بلینز آف ڈالرز کا، اس کا ازالہ کیسے ہو سکتا ہے، چین پر ریلائنس کیسے کم کیا جا سکتا ہے کہ چین سے آئے گی ریئر ارتھ منرل تو یہ موبائل یا بیٹریز یا ای ویز یا جو بھی آپ اس کا نام دے دیں وہ چلیں گی۔ اس سے بہتر ہے کہ چھوٹا سا ملک ہے کیوبا، فوج کی تعداد آپ کو بتاؤں گا تو حیران ہوں گے کہ اس کی فوج کی صرف 55,000 پر مشتمل لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہ کوئی بہت بڑی فوج نہیں ہے، پرانا رشین اسلحہ ہے اس کے پاس، کوئی ایئر فورس نہیں ہے، اور اس کے ساتھ اس کے پاس پرانے ایئر ڈیفنس رشین میزائلز ہیں۔ رشین دور کے اس اسلحے کو جو کہ اب بہت ہی پرانا ہو چکا ہے استعمال کرنے کے قابل وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ پرانے ٹینک ہیں جن کی تعداد تقریباً 131 ہے۔ اس طرح کی چھوٹی سی ایک فوج ہے جو پرانے رشین کولڈ وار کے دور کی آپ سمجھیں۔ اور کیوبا کے فیدرل کاسترو ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ میرے پاس بندوق نہیں ہے، میزائل ہے، مجھ پر حملہ ہوا تو میں میزائل چلا دوں گا، کیونکہ میزائل وہاں پر لانچ تھے، اور یہ میزائل وہاں پر کیا کر رہے تھے، امریکہ کے لیے دہشت کا باعث تھے۔ جان ایف کینیڈی اور جو دوسرے امریکی صدر تھے ان کے لیے یہ ہمیشہ ایک مسئلہ رہا، لہٰذا انہوں نے روس سے ہاتھ ملا لیا اور روس سے کہا کہ ہم ترکی سے میزائل اٹھاتے ہیں، آپ کیوبا سے میزائل اٹھا لیں۔ کیوبا نے اپنے ایٹمی میزائل واپس کر دیے اور رشیا وہاں سے لے گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ کیوبا نہتا ہے۔ میں یہاں اس پوائنٹ پر آپ سے صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ جو بار بار کہتا ہوں کہ ایران اپنا یورینیم جس دن سرنڈر کرے گا اس دن نہتا ہو جائے گا، اس دن سامنے آ جائے گا کہ پھر کوئی بھی ملک اٹھ کے، یعنی متحدہ عرب امارات جیسا ملک اٹھ کے بھی ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔ اس وقت بھی خطرہ جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ اس کے پاس انرچ یورینیم موجود ہے جس کی مدد سے وہ ایٹمی وار ہیڈ بنا سکتا ہے۔ اسی انرچ یورینیم کو امریکہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ ساری خلیج کی جنگ اور آبِ ہرمز کی بندش اسی انرچ یورینیم کے لیے ہے۔ جس دن ایران نے یہ واپس کر دی اس دن ایران کی شامت آ جائے گی، اور ایران کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ اسرائیل اور امریکہ اس طاق میں ہیں کہ جیسے ہی ایران سے یورینیم اٹھا لیا جائے تو اس پر حملہ کر دیا جائے، پھر آپ چاہے وہ میزائل پھینکتا بھی رہے لیکن اس کے پاس ایٹمی قوت نہیں ہوگی، ایٹمی قوت نہ بن پائے، اس پر کام جاری ہے۔ کیوبا کے ساتھ یہ ہوا کہ انہوں نے رشیا کی دوستی میں میزائلز لگانے کی اجازت دے دی، جتنے عرصہ میزائلز رہے بچا رہا، جیسے ہی میزائل ہٹے ہیں امریکہ چڑھ دوڑا ہے، اور آج یہ حالت ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے ہی ایران وار ختم ہوگی کیوبا کی جنگ شروع ہوگی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ایران وار کبھی ختم نہیں ہوگی، لیکن کیوبا کی جنگ شروع ہو جائے گی۔ امریکہ کیوبا پر قبضہ کرے گا، اس نکل اور کوبالٹ کے لیے جو آنے والے وقت کی انڈسٹری کی بڑی ضرورت ہے۔ امریکہ چین کے چنگل سے نکلنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کا اپنا کوبالٹ اور نکل جو ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے، وہ اسے کیوبا سے مل جائے گا۔ اگر کیوبا سے مل جاتا ہے تو یہ امریکیوں کے لیے، امریکی معیشت کے لیے ایک بڑی خبر ہو سکتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔